જ્ઞાન છે પણ પ્રેમ નથી તો આપણે કોરા ઠૂઠા શુષ્ક બની જશું। अच्छा, अब प्रेम है लेकिन ज्ञान नहीं है, ये खतरनाक बात। मात्र अहींयानुं ज हाले ने अहींयानुं नो हाले, ये बहु खतरनाक हो। घणा एवा होय जेनुं खाली हृदय ज काम करतुं होय, जेनी अंदर बहु भावनाओं होय, मगज न होय। એટલે મગજ ન હોય એમ નહીં, મતલબ બુદ્ધિથી કામ ન કરે, એ પણ ખતરનાક। જે પ્રેમની અંદર જો જ્ઞાન ન ભળે તો માણસ વેવલો થઈ જાય, નથી કહેતા એ વેવલો છે, એ વેવલા વેળામાં ખપાઈ જાય, તો એ खतरनाक છે। हमें क्या चाहिए? ज्ञान के अंदर प्रेम हो, प्रेम के अंदर ज्ञान हो, और कर्म के अंदर ज्ञान और प्रेम दोनों हो। जे कर्म नी अंदर प्रेम न जोड़ाय ने तो ई कर्म मजूरी बनी जाए। समझो, कर्म नी अंदर प्रेम न जोड़ाय तो ई मजूरी बनी जाए, एने वैतरू कर्युं कहेवाय।